याफ्ता कारी और इंशाअल्लाह अन करीब PTV पर उनकी तिलावत नशर होने वाली है। जनाब कारी मोहम्मद शफीक उमर खैलवी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل قيل ادخل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا
صدق الله